ورزشکاران رشته شناوری اناستاسیا تیورینا و الیمپیون ایشانوف در عرفه سفرشان به بازی‌های المپیک توکیو 2020 در تالار حوض شناوری دیناموی وزارت کارهای داخلی واخوردند. عادتا آنها در اینجا تمرین نمی‌کنند. سبب آمدنشان به اینجا واخوری با رئیس فدراسیون شناوری قبل از سفر به بازی‌های المپیک توکیو 2020 میباشد. اولا صحبت ما با الیمپیون ایشانوف صورت گرفت. آمادگی خیلی خوب است در حوض شناوری که سال 2020 شده در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی در اونجا تیاری داشتیم و حرکت میکنیم. خیلی نتیجه زور بود. اخیراً معلوم گردید که ورزشکاران رشته شناوری الیمپیون ایشانوف و اناستاسیا تیورینا در بازی‌های المپیک 2020 اشتراک می‌کنند. این دو ورزشکار توسط سهمیه یونیورسالی فدراسیون بین‌المللی شناوری امکان اشتراک در المپیاد توکیو را در شناوری به مسافه 50 متر طرز آزاد پیدا نمودند. طور خود اناستاسیا میگوید خبر اشتراکش در بازی‌های المپیک توکیو برای وی غیر چشم‌داش بود. وقتی که این خبر را به مادرش رسانید از خرسندی از چشمان مادر اشک جاری شد. Родные очень рады. У меня мама, когда узнала, она, получается, с работы пришла, она пришла такая, спрашивает, ну что, какие новости? Я говорю, я еду на Олимпиаду. Она закричала, обняла меня, поцеловала, расплакалась, бедная. Очень все рады, прям не верят. А я, честно сказать, в таком немного шоке, говорю же тоже. Ну, очень тоже рада. На этой Олимпиаде и по разговорам, по тому, как нас предупреждают, нам объясняют, говорят, что эта Олимпиада будет отличаться очень сильно. Если честно сказать, меня это немного пугает. Все равно Олимпиада в ожидании многих спортсменов это в первую очередь, как говорится, общение, знакомство с новыми людьми, вот как-то вот это. А сейчас получается так, что мы поедем, просто выступим и уедем. Вот это как-то печально как-то становится от этого. اناستاسیا شاگرد مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره‌های المپیک رقم 4 عاید به شناوری و جهش به آب می‌باشد و تاکنون در این درگاه تمرین خود را ادامه می‌دهد. البته آمادگی‌ها خوب هستند، آمادگی‌ها جدی هستند. از روزی که معین شدن اینها البته با مشق و تمرین‌ها رو جدی‌تر برای ماندگی هستند با مربیانشون. همزمان در یک روز عین زمان 2 مرتبه در مجمع ورزشی قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی که نو گشوده شدند در اونجا که بسینو با استاندارد بین‌المللی جایگاه هستند در یک روز 2 مرتبه مشق و تمرین نموده ایستادند و نتیجه خود رو کوشش میکنند که بهتر کنند. بله. موافق مقررات فدراسیون بین‌المللی شناوری با کمیته‌های ملی المپیک که ورزشکاران درجه A و B میان مردان و زنان را ندارند اجازه داده می شود که در یکی از مسابقه‌های ورزشی بهترین ورزشکار مرد و زن را پیشنهاد نمایند. طبق رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی شناوری از تاجیکستان میان بانوان اناستاسیا تیورینا با 492 خال و میان مردها الیمپیون ایشانوف با 336 خال موقع بهتر را دارند. آنها همچنین در چمپیونات جهان عاید به ورزش‌های آبی سال 2019 در کره اشتراک نمودند که طلبات دیگری بهره‌ور شدن از سهمیه یونیورسالی است. Yakın müsabaqəyə kimi barmaq kırdım. Evrasiya ki bu 2013 سال şəhər Almatıda. Evrasiya belki yakın təcrübə. بعد دیدیمش که ما در بازی آسیا بود که 2004 کشور و چنده که همونجا دا خیلی یکم بار خیلی مشتاق موسیقی کلام بود و ترس خیلی زیاد بود. آخرین بارش به انجام همون نتیجه بود و که داشت اما نتیجه زور که 2018 بود در شهر خوجند موسیقی بین‌المللی که ما 24 و 89 بالان با اشتراک وای کردم و حرکت میکنیم که با زودتر برآمد کنیم.
Насчет вот, как сказать, квоты, получается, на Олимпиаду в Токио, если честно сказать, если я правильно поняла, то по баллам, по рейтингу международная ФИНА посчитала там баллы, и наивысшее, как говорится, количество баллов у меня было, поэтому я вот стала обладательницей, как говорится, квоты на Олимпийские игры. У меня, честно сказать, 400 с чем-то было, 468, что ли, баллов, вот так, не помню точно. Этот 400, а вот дальше не помню. Но мы стараемся, готовимся к этому все-таки, чтобы все-таки уже что-то, но было. Подготовка у нас пока что вот с завтрашнего дня, как говорится, усиленная начнется. Наша федерация все-таки хочет постараться, чтобы выделили нам, как сказать, время и условия, чтобы мы подготовились уже в стандартном бассейне, как и на Олимпийских играх, это в учебе. С завтрашнего дня уже будем надеяться, что мы приступим к двухразовым тренировкам, а пока что наши тренировки проходят на Фрунзе в бассейне, и помимо бассейна я еще дома занимаюсь, там на резине, как говорится, в форме себя стараюсь держать. Да, там в школе тоже бывает прихожу, но в основном вот на Фрунзе пока что уделяю, потому что там бассейн по стандартам 50 метров должен быть, и мне, как говорится, к этой воде нужно привыкать, поэтому. دوستان عزیز، علیم قربانوف در مسیر شنواری رقم 8 ورزشکاری تاجیک هنرنمایی میکند و شروع میکنند سبقت رو. الیمجان ایشانوف اشتراکچی بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو سال 2016 می‌باشد. در المپیاد ریو الیمجان موقع 62 را اشغال نمود. طبع خودش میگوید اشتراک در المپیاد برایش تجربه خوبی گردید. گرچند که آن زمان سرگرم اندیشه‌های نوجوانی ماهیت اشتراکچی بازی‌های المپیک بودن را چندان درک نمی‌کرد. و اکنون علیم قربانوف چهارمین شده به مرا رسید با 25 و 177 ثانیه. از نتیجه نشان داده قبلیش خوبتر است، اما اکنون در بعد از سپری شدن همه این دورها معین میکنند ورزشکارانی که روخت به دور نیم نهایی را به دست میارند. المپیاد هم باید بود که مقصد که یا یکم مسابقه وای بودم کلام بودم که من یاش بودم 15 ساله بودم و خیلی ترس بود برای که خیلی یاش بودم در بین دولت اشتراک کردن خیلی قیم بود، خیلی حرکت کردیم وای کردیم همین چیز تجربه گرفتیم که خیلی این مسابقه بود در این بازی المپیک خیلی تجربه زور شد که نتیجه خودمون با ایوه زودتر کنیم بیشتر کنیم. در اون پیدا بود که من نتیجه خودم با 2 ثانیه زودتر کردم و خیلی خرسان بودم. حرکت میکنیم که این المپیاد با این بازی المپیک با زودتر شود. حالا اکنون میگذاریم با استارت لیستی گروهی دوم و در مسیر دوم ورزشکاری تاجیک آناستاسیا تیورینا اشتراک خود را آغاز میکند و ما البته توجه اساسی خود را روان میکنیم با کوشش ورزشکاری خودمان. آناستاسیا هم در برابر الیمجان ایشانوف در بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو سال 2016 اشتراک نموده از نمود شناوری با مسافه 50 متر در موقع 73 قرار گرفت. غالب شده است و اینک رقابت ورزشکاران شروع شد. بسیار خوب آناستاسیا تیورینا اینجا حرکت میکند و از احتمال دور نیست که اولین شده به خط مرر رسد در زیرگروهی خود و بسیار خوب شنا میکند ورزشکاری ما. اینجا حرکت کرده ایستاده است آناستاسیا تیورینا و ثانیه ها یکی پس دیگر پشت سر می شوند. ورزشکاری ما حالا هم از دیگران پیش صف است. بسیار هم خوب آناستاسیا حرکت باید کند، البته بر رکورد جهانی و المپیک دورتر است و آناستاسیا تیورینا در گروه خود اولین شده به خط مرر رسید. احسن به ورزشکاری تاجیک که توانست در زیر گروه خود اولین شده به خط مرر رسد. 31 و 115 ثانیه نشان دهنده او
Конечно, Олимпиада первый раз и второй раз, но если честно сказать, меня вот недавно спрашивали, мол, волнение присутствует или уже как-то так. Если честно сказать, наоборот, еще больше волнения присутствует, так как, не знаю, в то время я как-то моложе была, возможно, как говорится, да, как говорится, такая на радостях, как говорится, не осознавая, возможно, но все равно цель была, а сейчас уже все равно повзрослела и, как сказать, уже понимаешь всю ответственность, уже, как говорится, полностью отдаешь отчет себе, то, что уже ты должна показать достойно не только себя, но и, как говорится, представить свою страну. Не бывало такого дня, чтобы я про нее не вспоминала. У меня еще дома стена обвешанная, там, как говорится, Олимпиаде в основном все, фотографии, там, как говорится, памятные какие-то значки, что-то. Конечно, сейчас уже у меня намного лучший результат, поэтому мой рекорд 28 секунд. 31. Я на той Олимпиаде в своей подгруппе заняла первое место. Ну, будем надеяться, что и на этой я тоже постараюсь. натиҷаи расмии рақобати гурӯҳи дуюм инҷо нишон дода мешавад. Анастасия Тюрина аввалин шуда ба хатти марра расид. 31,15 сония нишондиҳандаи ӯ. Ба ҳар ҳол он нишондиҳандае ки Анастасия У меня сейчас самая главная цель – это поставить свой личный рекорд. Это, вот, как говорится, у меня сейчас на данный момент об этом все мысли, как говорится, все мои цели. Вот. Ну, будем реалистами, для медали у нас слишком еще далеко. Слишком, извините, но, как говорится, там плавают за 21, 20, это пока что, к сожалению, нет. Там, извините, но спортсмены, как говорится, живут спортом, они не отвлекаются на какие-то свои там личные, да, проблемы, дела, там, как говорится, о зарплате там или что-то, нет. А у нас, извините, но приходится об этом всем думать, об учебе, о работе, как говорится, и о тренировках, и поэтому там они, как говорится, утром просыпаются, идут на тренировку, все у них, как говорится, они там на базе на своей, все предоставлено. У нас, к сожалению, да, они живут спортом, они больше ни о чем не думают, и не знаю, там, если я вот, как говорится, не ошибаюсь, буквально год назад я еще слышала то, что у некоторых спортсменов с самого детства их вот внушают, их, как говорится, как чуть ли не роботов растят, вот только спорт и все. ба ғайр аз бозиҳои олимпии рио 2016, анастасия иштирокчии чемпионати ҷаҳон доҳа 2014, чемпионати ҷаҳони соли 2015 дар шаҳри қазони федератсияи Россия мебошад. бори охир соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон оид ба шиноварӣ ки дар Корея баргузор гардид иштирок намудааст. Да. Чемпионат мира там был в Корее, да, он проходил. Там тоже, да, я показала, улучшила результат. Там проплыла за 29. Сейчас уже, как говорится, коронавирус прошел. Уже результаты улучшились. Ну, как-то так. олимҷон ишонов дар баробари иштирокаш дар чемпионати ҷаҳон соли 2014 ва 2015, соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон дар кишвари Корея низ иштирок намудааст. мусобиқаи чемпионати ҷаҳон буд 2019 вай гуанчжоу Кореяда ки мо дар ҷои натиҷаи соз нишон додем ки холҳои баланд гирифтему. дар группа ҷои чорум шудем, ба холҳои баланд гирифтем, ба мора квотаи ба иштирок дар бозиҳои олимпии Токио 2020 дадам. охирҳои моҳи июни соли 2021 дар қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ баргузор шуд, ки дар он варзишгарон аз Русия ва Узбекистон иштирок намуданд. дар ин мусобиқа ҳам Олимҷон Ишонов ва ҳам Анастасия Тюрина хуб ҳунарнамоӣ карданд. ба Анастасия Тюрина муяссар шуд, ки дар ин мусобиқа мақоми дуюмро соҳиб шавад. Недавно вот проходил международный турнир по плаванию, посвященный независимости, вот, как говорится, Республики Таджикистан. И это
Приезжали, да, были Узбекистан, Россия, приезжали, спортсмены были довольно-таки сильные, но мы все равно постарались, выступили достойно. федератсияи байналмилалӣ аз рӯи ҳамун рейтинго назорат мекунанд ва ҳамун имрӯз дар ҳамин олимпиадаи ҳозира ки тюрина дар дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки баромад доштанд аз рӯи ҳамун гӯем рейтинго имрӯз мувофиқ омадааст барои иштирок дар бозиҳои олимпӣ ва албатта инҳо тюрина Анастасия ва Ишонов Олимҷон инҳо албатта чӣ мегӯянд даъвати расмӣ омадааст барои инҳо ки шумо метавонед дар бозиҳои олимпии ки 2020 баромад кунед. албатта орзуи ҳар як омӯзгор директор ё мураббӣ ин аст ки шогирдонаш ба ҳамун қуллаҳои баланди варзишӣ расанд ва дар зери суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон парчами азизамон парчами Тоҷикистони азиз барафрохта шавад. албатта орзуи мо ин аст ки шогирдонимон натиҷаи беҳтарина нишон диҳанд. бозиҳои олимпии Токио 2020 бо таъхири яксола аз 23 июл то 8 августи соли 2021 баргузор мешавад. Олимҷон Ишонов ва Анастасия Тюрина умед доранд ки кишвари моро дар ин мусобиқаи фароҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ месозанд. ниятҳо дорем ки натиҷаи зуд нишон диҳем аввалаш, баъд ҳаракат кунем ба ҷои намоён ишғол кунем, ҷои намоён ишғол кунем ва парчаи миллии худро баланд бардорем. хеле бегум ки таҷриба хеле бисёр шудагия бай намекунем, фақат фикрмон мусобиқада. Ну, в основном, да, тренировки проходят у меня с тренером Чингизовым Алишер Далачоевичем. Ну, дома сама, как говорится. Дома нет, дома, говорю же, там получается такое ОФП, общефизическая подготовка идет, там на резине, обычно такие, как говорится, плавательные, как говорится, моменты, нюансы отрабатываю на специальной резине. Я бы хотела поблагодарить нашу федерацию по плаванию, нашего уважаемого президента федерации за его поддержку, помощь, и также Олимпийский спорткомитет тоже за их поддержку и помощь в развитии и продвижении всех видов спорта, и в том числе плавания. Все равно за последние годы у нас появилось такое, что возможность, где плавать, тренироваться, пусть еще, как говорится, все в развитии, но на этом, как говорится, за это тоже огромное им спасибо.